Happy Easter Sunday, everyone! Nandito ni Manang Olive. May nabisitahin ni Inang. Kayong Roldan. Chicken Ritz. Ayan, ang gusto mong kainin. Happy Easter Sunday! Inang Maura. Mga ninang. Happy Easter Sunday, Inang. Happy Easter Sunday sa lahat. Oh, ayan. Ayan, tama na yan. Kaya nga. Kain na. Today is Sunday. Have a blessed Sunday, everyone. Bigyan na pa nakimisa to. Bigyan na pa nakimisa, Ken? Ay, naka nakimisa, Ken. Siyempre, love you. Okay na ta. Ulitin na lang. Mas mahal, ah. Okay, let's eat. Meron kaming egg. Kasi Easter Sunday ngayon. Itlog. Hinalo ko sa, adobo. O, kain na. Kain na, kain na. Happy Easter Sunday! Pamilya Marunggay. Madamdama, birthday ni Apple. Merienda kami. Kain na, masarap yung laoya. Say ate. Say ate. Sa amin, nandito pa lang yung... Naglo-vlog ako. Naglo-vlog ako, guys. Hello. Si Dian, ganda-ganda naman. Gumanda. Ganda naman. Ang ano ay, parang hindi ka ano. Nagkokopya. Si Alila. Parwaram na nyok, Ritz. Ritz, parwaram na nyok. Sabay ka hawangan ka pa. Ayan. Agsida ka tilaw yung okay lang. Uminom ka, adungan danom. Agad-agad na ito. Today is Sunday. Kaya nga. Kumain ka na, Aliyah. May ko din aya. Tapos na daw sila. Ayo. Kinain nyo doon, fried chicken? Orwell, kita mata da ata bipim. Puente. May tagbiag ading ko. Panuno to digital dong ubing mo nagmamayat da. Nya. Puente. Amom nagimas mangan pero i-limit mo lang. Hello guys. Papa! Kang, hello guys. Kang. Pakitam jero kam. Bid. Mama agad! Ay Roldan, nagta